Hello, my YouTube family, Manipuri, home maker channel Mayam bu taram no seri. Mayam ngasi di Soan Papdi mo hogjarage. Akhoi ge aina su yang kuira bane ko honing ba akhoi ge sumaina stress ka taw ba Chingbda jam ngai daw mamba. Adu ge de yam na su lairam daw male ko. Ndu da ge de ai subscriber sing na su yam na su kuira bane Soan Papdi hobiro na hai ba se. Ado anaw ba ho ba se ai ge su yam ngai jai pam su yam na pam me. Wa ba ga je phau da bane adu bo ngasi di Soan Papdi Chingbda Siramdoure Mayam. Tamagi lang mana ba thori je Chingbda ba si gi taw bani me. Aduna Soan Papdi je hoge haraga de akhoi ge masa ma u ga khara phatra di yaroi ko ai su ngamda da na to ba as ado kamaina hoge ha do je uchara ge ko mayam yamna di lai ba yam nungai daw ga man bane do ahan ba da pen che thangale aduga gi oina tawrage ai de gi se akhoi ge tablespoon na chauba ani haire ko koi ge 30 ml ne tablespoon na chauba mamam da 50 ml aduga beson che 1/4 cup ama ha page aduga moida sina half cup ama hapage ko do khoi ge gas se low flame da tawraga adum yam tap na ngobi doini ko madi akhoi na singju gi beson ngobu do aduga chap mane akhoi ge minute 3 pa na dum khara change ko dumaina tapna phajana tawraga ngobi ba aduga akhoi ge manam nungsi ba masula khane ba mulak page beson ngobu do ne mayam akhoi na singju gi ngobu do chap mane dumaina ngobi rani do manam ga ju phajana dum nam e yara ka dawre huje ko do magi machu ji sune masak si ju dum olak pane ba khoi ngasai ding ngorok ngawi dana ko hujik sina magi machu je phajana brown la e ko aduna yam maru oina ka dana ba ngobi ko ka gara ga di mahau do amata loi mangani mahau do leira roi ba aduna loi salage ko duga maning je ka chandana ba hai petang otpi ge khoi ge khang gi pen gi asaba maning du dane thamba ya da bane ba skumba khoi gi beson gumba powder ngau bu ji phat launa ka salak pane ba duga strainer sida dum hapchalaga ne khoi gi angtang strainer ye sorry khoi ge chaloni che sida nik thok pi ge ba khoi gi matum ga yauri sing chi yaw ta na ba horen Soan Papdi sem ba kan da yam nungai na bane phajana ma gi perfect oina ta na ba phajana khechan biraga hapchan bire aduga akhoi nga sai gi hapani na ne ma di nik pada chatlu yaroi ko aduna ne khabai ne khangde spoon ne khangde amana tawraga ne sumaina tawbi ba natraga di taw ke ya tabne ba do phajana sumaina khetana ga no tawre loina nik thok pire ko duga nga sai loirak pai du da hapora su yaye pun na nik pakan du da khoi gi kaino se elaichi powder se do elaichi powder khitang amaga hap ke nik thok pi ge ko yumda ina takhai jabani na khoi gi apauba khaga su yaore ba duna apauba se chaba kan da su nungai roi semba da su masak thini dana do phajana nik thok pire sumaina khoi gi spoon na half spoon amagi chang da do semu phajana mix taw thok pira chi ko khoi gi mafam amda pulap laitana ba sumaina mix phajana taw thok pira ka side amada thang krase aduga khoi gi kaino gi Soan Papdi sana ba sugar syrup to adu muk thangal achi ko do sumaina powder se hana ready tawraga thambiyo ba do je steel gi kon na phai ko adu chini se cup amagumba hapjare aduga ising jina 1/4 cup ama hape ko ising kitang ne hap those aduga champra se khoi gi half spoon amaga hape ko duga loina hapchan balora kanda sumaina gas on tawraga khoi gi gas ju low flame da tawraga tapna taw doini ko mai chatlauna lekhalaga chat ka chawdo an ba ya de ma gi texture to ta roi doini aduga khabai no otpa su ya de ko sumaina handle si da paraga tapna hai petang lengbi se adu mini ko muk lairaga sumaina khoi gi golden color gi type ta machu je sumai la ane ko do amu ani taste taw ba ya sumaina machu je khitang changak pos da ising ji da thada biyo ba akhoi gi kaino se yamna kan lawa mithai gi type ta ama tawrakane ba dumaina tawra adi chap chara ko akhoi gi bede pet la leiraga di watli bo oi doine ba adu gi di machu se muk dak oi graga di heman doine akhoi gi kanam no nam doini ko ju hi kang ba gaina haina ba do duna huji gas sop tawra ko phatlauna tawdraga di akhoi gi chatlauna ga ka salakpani ko chumaina horen Chingbda ya kadra ne yeng ba ko do matum ta san ba chu yare yamna sukal le ingdara kanda ne kan law bra yeng chi ko do gas sop tawraga thangdare huje thangdara ba kanda magi machu je asaba gi manil china ko kitang machu leisalakane ba ado akhoi gi sugar syrup hai ga da ba akhoi gi kon che non stick oi bana khwai da gi best oi bane
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯇꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯘꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯘꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯩꯁꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯒꯔ ꯁꯤꯔꯞꯁꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨ ꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯊꯥꯡꯗꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯑꯃꯨꯕꯁꯤꯒ ꯄꯨꯡꯃꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯕꯦꯁꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯊꯝꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯒꯔ ꯁꯤꯔꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯆꯨꯂꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯞꯇꯅꯕꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁꯇ ꯇꯩꯍꯧꯕ ꯘꯤꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯩꯁꯟꯕꯤꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯁꯟꯕꯤꯕ ꯍꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯒ ꯈꯨꯠꯇꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯀ ꯊꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯁꯤꯔꯞ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯅꯞꯁꯨ ꯅꯞꯁꯜꯂ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯧꯅ ꯐꯠ ꯂꯧ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯔ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯪꯊꯍꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯊꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯛꯆꯟꯕ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯛꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯉꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯁꯛꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯛꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯅꯀꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯁ ꯁꯤꯔꯝꯗꯣꯔꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯜ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁꯣꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯕꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯇꯠ ꯇꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ खितंग चेक्सिन्ना चिंगबीबको तत्तनबा दुगा खितंगसु थुना अखोइगे याम थुबमक नत्रगसु सत 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 तौदोइनेबा यामना अखोइगे स्मूथली याम तपना तौरगा अदो चिंगबा याबा चिंगगे अदो वीडियो से अखोइगे कइनो तौगे समजनदबिदा खितंग अखोइगे थुहल्लगा उच्चरकेबको कोइ कक्थत्तबिदा अदुना खितंग सांगदोरे अस चिंगबदा सिरमदोरे हाइसिनि मैम दो मीनगा तौबगादी याम नुंगाइदौ मामने अदुदगिदी युमदगा सोन पपरी साजाबगा से याम नुंगाइदौ मालिदना अदो ngaside aigi ningbabudi thunge adu oragasu as lore wabana chingba ngamde ta sengna akoigi masa yam kanba nupana ga chingadi yani ko do aseng baidi akoigi yamna perfect oina yam kopna akoigi langlagi type taga yola iba sara ibjing jidi machine na tawba ngata ni ko akoigi khutna tawbadi kasu yamna yawpote local gi kaigi mayangi khutna tawba hai so moi nupa kanba ngata ne tawri myam do chingba yaba chinge अदुगा लोयरकपैदुदा उच्चरकेको सुमाइना खितंगदि पौरे चिंगबा ngamdre ai loisalladam दो फ्लोर पाई सिंगचे अखोइगी यावर सिंगचे हाइपेट सुमाइना कंदबिरमसे अदुगा प्लेट सिदा रेडी तौरसिको होजे yang kanna kuppadi oidre yengase अदुबो दुदगिदि ड्राई नट खरा सुमाइना चॉप तौथो रेडी थमे अदुगा अखोइगी कइनोसे कोन मचा बाल मचा सुगुम्बसे सिदा खितंग हापसे अदुगा खुदना थदत्पसु कया ngamdabनेबको अदुना काटी यमना तौरगा थदत्लसु यारे खुदना ngamagana खुदना यारे को दो यागदब चांगदा लौरगा कइनो सिदा हपचलसिको अखोइ ड्राई नट हापा अखोइगी टेंकोट मचा हाइगद्र सिदा कपनि खंगदे टेंकोटनि खंगदे अमा हेता मचा अमा दुम तौबा याइको सुमाइना अदुगा नमजनबा मतमदसु अखोइगी यामना कन्ना नमजनबा नत्तबको हाइफेट नम्बियोबा ngसाइगी लंगलागी टाइपता मरी मरी सिंगजे लोइना उहनदोइने नत्रगदि कन्ना नमजलगदि लोइना फक्चल लैगिने दना अदुदोना सुमाइना चांगजे हाइफेट येंगगा नमजनबिराने अदुगा हुजिग येंगजे को माइ मसकचा याम फजरे को म्याम असेंगबा पुराट कइनोदो माले युमदा साबगा मानद्रे को दो मथंग मथंग लोइना सेमदोअगे म्याम अदुगा अखोइगे कइनोसे सोन पपरी से सेमबा लोरकांदा पॉलिथिन नि खंगदे अखोइगे कौता नि खंगदे जार गुंबा कइनोगुंबा नुंसे चंगोइदबा अमदा हानजल्ला थमियुको खुदक्ता लोइ चाथोअगा बुदि यारे लेमहौबा जिंगदो सोट सोट लाउनेबा अखोइगे ओपनदा दुम थमगदि नप नप कछु लाउखलकदोइने खुदगा नपकने अदुना सुमाइना आइसु अखोइगे एयर टाइट के कइनोसे कंटेनर सिदा हपचलगा थमगे दो आइगे नुंसिरा व्यूअर्स सिंगना वीडियो से खितंग कानाबा नुंगाइबा फाउबिरगदि लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कौबिगनु सुंसोइ सोइदना तौबिरमो अदुगा वीडियो से सेमबदसु अतुकि मतिक वाखरे मैम याम वाजानिको सोन पपरी सेमबसे दुना आइगे नुंसिरा व्यूअर्स सिंगना खोइगे कमेंट सेक्शन दा हाइप की पॉइंट अमा यावबदो दु नंबिरमुको बाय बाय।